ए बाबा बापाटी मरी गला पुओ से कमलटी को आनी कोन कोला जानी छंती बापांकर से सब ऊपर थई आउ किछि लाभ अछि की तुमे कोन कहबो एबे बापा मां को खाइबा को देउनो कहबो ब्राह्मण को मु 100 भोजन देबी नवम दिन दशम दिन 100 ब्राह्मण खुआइली किछि 5 पैसा अछि की काम किछि नाही ब्राह्मण माने खाइबे पैसा नै कि तमे त आगो जाजो हेबो कहिबार अर्थ हैला सेया कहूनी आज्ञा मु ब्राह्मण मानन को निंदुनी देखंतु आज्ञा एही प्रकार नीति आज्ञा हेउछि कली जुगरे बापा मां हेले हमर चलंती देवता कोला पिता माता ये जो होते चलंती देवता ये पिंड गठने सिना गठती करता पिंडटा गढ़िबा को हेले कोन मिस्त्री दरकार हैला की सीमेंट छड़ दरकार हैला की एई बापा मां अर्जुन कहला भाई जेती की दिन आमे संसार रे बंचीबा केवल ओला कली कलुष निबार केवल नाम संकीर्तन दुष्ट निबारी संभवालु तू प्रभु पर दयालु संसार जिते की दिन बापा बंचीबा केवल भगवान नाम को टिके नबा अर्जुन कहिला भाई केवल भगवान कृष्ण हे महाभारत युद्ध करी छंती मु करिनी बड़ भाई करी नाहंती नकुल करिनी सहदेव करिनी कहले हरे मुरारे मधु कईठ भारे गोविंद गोपा तू श्रीक्षेत्र कड़िया सेठी सुना बेसए ठिकाई चमड़िया जोगे सुनारा यण कृष्ण विष्णु मीराश्रयमा जगदीश्वर जीवन रे दिवि देवे दिवि वृंदावन दर्शन करि विदाय श्री मधुसूदन पार्श्वे लक्ष्मी बहुवन दात्री विमल सदा बहु सुख दात्री राधा कुंड श्याम कुंड करबी स्नान परिक्रमा करथि गिरि गोवर्धन बचन से देव चतुर्धा मूर्ति सिंहासने तो विराजयन्ति साई राम साई श्याम साई गोवान शिरडी के दाता सबसे महान ध्याये नृसिंह नरसिंह रूप बाईस पाव छे मुक्ति मंडप श्रीक्षेत्र रे बिमला तुलसी चंडी कटके झंकट रे सारणा जाजपुरे बिरजा अर्जुन कहिला भाई जिति की दिन आमे बंचीबा केवल भगवान नाम को ही गाइबा अर्जुन कहिला बोला भाई जतु गृह जत बेले पुरंजन पंडा हमको खाद्य देई से जतु गृह अग्नि संयोग करि देला तुमे रखी पारि थांत केवल आमे भगवान कृष्ण नाम गाइले भगवान पठाइले खळु को से धीरे 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 सुरंग तैयारी करी रामवेणी नदी कूल रे सुरंग छाइला
ସେହି ଠାରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବାସ ସେ ରହିଲା। କହିବଟି ଭାଇ ତୁମେ କରିପାରିଥାନ୍ତ ଜରାସନ୍ଧକୁ ଭାଇ ତୁମେ ତ ତୁମେ ତୁମ ଭଳିଆ 100 ଭାଇ ଆଇଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ କି ଭାଇ? ଆଉ କଣ କଲ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ? ଆଉ କଣ କଲେ କହିବି? କହିଲା ମୁକୁଳା ଥାନ୍ତା କୃଷ୍ଣାଙ୍କର କେଶ ବିବନ୍ଧନ ଥାନ୍ତା ହୋଇ। କହିଲା ତୁମେ ତ ତୁମେ ତୁମେ ଭଳିଆ 100 ଭାଇ ଆଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶଟାକୁ କଣ ବନ୍ଧନ କରି ପାରିଥାନ୍ତ କି? ହେଲା ସେହି କୃଷ୍ଣ ଲାଗି ବେଣୀକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ତ ନଇ। ଭୀମ କହିଲା ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ভীম বলে তোতে জানিছে অর্জুন মু মারিছি 100 ভাত। এণু সিনা পরা দাবি অছি প্রভু হইবাকু নরনাথ। বর্তমান সিংহাসনরে বসি রাজা হেবি। মো কথাকু তুমে শুণ পুনর্বার কহুছি। অর্জুন নকুল সহদেব ভাই মু যাহা কহিবি মোর কথাকু শুণ। মু হেবি রাজা দ্রৌপদী মোর হেব পাটরাণী। মু কহুছি মো কথাকু মান। যদি তুমে মানে ন মানিব তুমে আজি ঠারু এবে এ হস্তিনা ছাড়ি চালি যাও হে। সমস্ত ভাই মানে বাহারি পড়িলে বলে বিবশ মৌন হেলে শুনিয়ে গির কনিষ্ঠ রাজা হবা একি সুন্দর। অর্জুন কহিলা পুনর্বার কহিলা ভাই বড় ভাই থাউ থাউ সন্ন ভাই কনিষ্ঠ ভাই রাজা হেলে সুন্দর কি? কহিবটি কুহ ভাই বড় ভাই থাউ থাউ বাপা ঘরে থাউ থাউ পুଅ রাজা হেবাটা সুন্দর কি? বাপা নাই বাপা হি রাজা। বর্তমান তম বাপা থাউ থাউ তুমি কোন করুছ? কেড়ে যোগ্যর পুଅ সেইথি যোগু মাসকে 30 দিন তোমর কଳି। মাসুকু 30 দিন আজ্ঞা কଳି। এই কথা কহিলে কি অর্জুন কইলে ভাই মু তুমকু বিনম্র প্রণতি করি কহুছি বড় ভাই কলা পিতা মাতা গুরু আউ ইয়া দেবতা ব্রাহ্মণ এবে দেবতা ব্রাহ্মণ এ নীতি প্রতিদি করে কর তু জাতি নয়েবে। পিতা মাতা গুরু দেবতা ব্রাহ্মণ এ নীতি কি পূজা করিবু প্রতিহ দিন। যদি পূজা করিব নিশ্চয় ফল সংসার তরিব। অর্জুন কহিলা ভাই মু ଆପଣଙ୍କୁ বিনম্র প্রণতি করি কহুছি গোটায়ে থর মো কথা গুটিকে শুনো ভাই। শুনো ভাই বর্তমান ধর্মরাজা যুধিষ্ঠিরଙ୍କୁ সিংহাসନରେ রাজ অভিষেক করন্তু ভাই। আপন রাজা হেলে সুন্দর নহ। কলা পাণ্ডব কলহ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ জানি শ্রীকৃষ্ণ জানি ভোলা শ্রীকৃষ্ণ জানি ফলকু পঠাইলে সারঙ্গ পানি সারঙ্গ পানি ভোলা সারঙ্গ পানি ভৃকদর শরীরে বসিলা যাই ভোলা বসিলা যাই পাবনি
নিবিড় কেশ ভুলাই কহি ভোলা ফুলাই কহি মুরা যা হেবি কৃষ্ণ মোরাণী হেব মোরাণী হেব ভোলা মোরাণী হেব হস্তিনারে রাজুতি চলিব ভোলা সেহু চলিব বাহার বলি যমু ধিকার কহি ভোলা ধিকার কহি নিরাশে বাহুড়িলে সে চারি ভাই বর্তমান ভাই মানে নিরাশ হয়ে গলে ভগবান কৃষ্ণ জানি পারিলে কইলা কিরে গোটে দুর্যোধন থিলা গো মোলা আউ গোটে হস্তিনারে দুর্যোধন বাহারিলা ভগবান জানি পারিলে আচ্ছা আচ্ছা অতি বড়ি জগন্নাথ দাস আউ গোটে সেই ভাগবত ওলা গর্বগঞ্জন নরহরি এ গর্ব নসহন্তি কাহারি গর্বগঞ্জন গর্বকু গঞ্জন করিবা পাই মুই প্রভু ফেরে পুনর্বার অবতরণ কলে ଏହି କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତ କଥା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସିକି ଭୀମର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ভীম কহিলা দ্রৌপদী তুমি কুয়াড়ে যাউছ ভীম কহিলা কহিলা পাঞ্চালী তুমি হস্তিনার হেবরা রানী মু হেবি রাজা এমানে আজি ঠারু বনগামী তুমি আঙ্ক মানଙ୍କର সহিত যাই কোন খাইব কেউঠি রহিব মো নিকটরে রহিব মু হেবি রাজা তুমি মোর আজি ঠারু পাটরাণী হে দ্রৌপদী হাত যোড়ি দেলা কইলা স্বামী যেউঠি তোমার বড় ভাই নাহান্তি সান সহোদর ভাই মানে নাহান্তি মু সেই তাঙ্ক নিকটরে রহিবি ଆପଣଙ୍କ নিকটরে রহিবি নাই হে দ্রৌপদী আজ্ঞা মনা করি দেলে যেতবেলে দ্রৌপদী আজ্ঞা গোড়কু বাহার করি দেইছন্তি হঠাৎ হস্তটিকু ধরিলে বাম হস্তটিকু বলে ভীম বলে বুকদর ଏହି ସମୟରେ দ্রৌপদী ডাকুছি ভগবানଙ୍କୁ নিবেদন করি এ বাবা কেমিতি বায়ক পুଅ তাଳ ত্রিপটা রাগ হেলা কামদি যদি ছান্দ চৌপদী নথিব ভাগবত নথিব আজ্ঞা পালা কি কইলা বଳେ টাণতে কর একারে ভূক কৃষ্ণ নয়নু বহেনি চিন্তি লাগি বিপতি দেলে তার কাপতি চিন্তি লাগি বিপতি দেলে তার কাপতি মন্দিরে প্রবেশিলা মহাপ্রভু 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 বিতিলানি তিনি দিন নাহি ভজন শয়ন তুমে মহুত দেবতা জানমন্তর কথা তুমে মহুত দেবতা জানমন্তর কথা উরখ হে দেবকী নন্দন
द्रौपदी जेतबेले आज्ञा बाहरी पड़ी छंती धर्मराजा युधिष्ठिरଙ୍କ संगरे जिबा पाई बनकु एही समय रे पंडिते द्रौपदीଙ୍କର हस्तटिकु धरि छंती भीम बळे टाणंती कर एकाळे ब्रुकोदर कृष्णा नयनु बहे निरह चिंतिला की विपत्ति दिले द्वारका पति भगवान को टिके हाथ जोड़ी देली कहले प्रभु पुनर्बार आउ पुणी की विपत्ति यही कथा को आज हमर बीती गलानी 3 दिन नहीं ना भोजन ना शयन हे महाप्रभु ए राक्षस कबलरु मते मुक्ति करंतु हे हे आउ गोटे पद छांद ओला छिड़ी गला की जो सबता का ए बाबा खोर्धा जिला गोलबाई ग्राम कवि हेले बांका सड़क है सड़क दास जो पालार नाही बांका ओला छिड़ी गला की जो सबता का ये उडू उडू ओला निष्ठुर होइला प्रभु या निष्ठुर होइला प्रभु भक्त पादे पडु पडु दुपडु पडु पडु दुपडु पडु पडु ओला छिड़ी गला की जो सब पताका उडु उडु सिटी गोला की जस निष्ठुर होइला प्रभु पडु पडु बाबा भक्त डाकुछि आसिला सत्य जुग ओला सत्य जुगे प्रहलाद चिंती से दिना पद सत्य जुगे प्रहलाद पिता पुत्र रे विवाद ओला बक्षर बाहरी प्रभु स्तंभरु बाहरी प्रभु पिता बक्ष फाटू फाटू पिता छिड़ी गला की सत्य गला आसिला ओला त्रेतयारे विभीषण पादे पसिला शरण त्रेतयारे विभीषण पादे पसिला शरण सीता छळे दशानन रावण को पडु पडु रावण को छिड़ी गला बाबा सत्य गला त्रेतया गला द्वापर ओला द्वापर जुगे द्रुपद नंदन नाचिति से पद द्वापर जुगे द्रुपद नंदन नाचिति से पद द्रौपदी लज्जा नासिल ये द्रौपदी लज्जा नासिल ओला दुसा वस्त्र फेटू फेटू दुसा छिड़ी गला की बाबा कली कौन आसला कली এই যুগরে কোন ওলা কলি যুগে গৌর হরি নাম সংকীর্তন করি গৌরী যুগে গৌর হরি নাম সংকীর্তন করি এ বাপা ওলা ভক্ত কো উদ্ধার কলো ইয়ে ভক্ত কো উদ্ধার কলো
হরি নাম পঢ়ু পঢ়ু হরি নাম পঢ়ু পঢ়ু তারপরে আসলা কোন ওলা গোলবাই রে যে নাম নাম তাঙ্ক বাঁকা দাস গোলবাই রে নিবাস নাম তাঙ্ক বাঁক দাস ওলা 18 মানটি শেষ ইয়ে 18 শেষ হরিনাম ওলা পঢ়ু 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 হাক ছিড়ি গলা কি যশ পতাকা द्रौपदी भगवान को डाकुछि भगवान कर्ण रे आज्ञा पड़िला द्रौपदी डाक समयटी प्रभात समय होइछि आउ गोटे चौपदी ए बाबा लक्ष्मीधर बाबा पैसाटा एमिति सेमिति नु हबो हां तमे शतपति मेल आसीच माने टिके कष्ट करिया पड़ियो हाँ दीपक बाबू ढिला कोन करूछ टिके हो टिके आठु पकेल हबो ना हां सेई कवि सेई बांका को आउ थरे डाकिया समय टी हेछि प्रभात समय होला प्राण कांत है ए जीव धन है बोला कर धरुछि बोला कर धरुछि कर मेलाड़ी प्राण कांत है जीव धन है कर धरुछि कर मेलाड़ी भगवान कृष्ण लक्ष्मी नारायण शयन कक्षरे अछंती मां लक्ष्मी ठाकुराणी भगवान विष्णु को कहूची हे कांत हे जीव धन प्रभात समय हेलानी एबे आपणक ठारु मते विदाय दियंतु हे बोला काकर सुतरुत काकर हेला बाप काकर सुतरुत काकर हेला बाप काकर कर अस्त गलेरी प्राण कांत है जीव धन है कर धरुछि कर मेलानी काक बोले कुआ सुत बोले कोइले वर्तमान प्रभात समय हेलाणु हेला बोली चंद्र वर्तमान अस्त हेले भानु बोले उदय हेले रह भानु उदय हेबारु शीतल पवन बहिलानी काउ कोइली राब देलेनी हे कांत एबे आपणक ठारु मते विदाय दियंतु हे हां ए कथा कहूछि किए लक्ष्मी ठाकुराणी कहउछंती भगवान विष्णु कला कमल रे कमल फुटिलेनी कमल कमल बोलंते पद्म कमल बोलंते जल कमल बोलंते पद्मिनी नारी कला कमल रे कमल फुटिलेनी कमल कमल रे कमल फुटिलेनी कमल कमल मुखी स्नाने गले
कहिले हे प्रभु पद्मिनी नारी माने स्नान करबा को गलेनी जल रे पद्म फूल प्रस्फुटित हेलेनी जल वर्तमान एबे स्नान करबा को गलेनी नारी माने आपनक ठारू मते विदाय दियंतु प्रभु एही कथा को विचार करी भगवान आज्ञा टिके हसी देले कले गरी गरा उठाए मुही ए मो बिनु अन्य बोले मुही दिन मुही राती मते फेरे मो स्त्री कहूची बोला मो माया मते ओ गोचर काहू जानी रे भगवान कृष्ण टिके हसी देले जानी पारिले वर्तमान द्रौपदी विपद रे पड़ी डाकुची कोन कोले जानी छंती निज रूप को छाड़ी प्रभु माया रूप गुहे धरिण चालिले हस्ती नानी गोटे जाई प्रवेश होइले हस्तिनारे प्रवेश होई गोटाए प्रभुंकर नाम को गाई गाई जाउछथि नंदन कोन कोन आदि भजन दिया होंदी कोन 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 नंदन श्री हरि पदार बिंद भज गोविंद ये छंद तेज मंद भज गोविंद छंद तेज मंद मन रे भज गोविंद छंद तेज मंद मन रे भज गोविंद हा छंद तेज मंद मन रे भज पदार बिंद छंद तेज मंद मन रे भज गोविंद छंद तेज मंद मन बृंदावन पनचारी घेन मोहर गुहारी बृंदावन पनचारी घेन बृंदावन पनचारी घेन मोहर गुहारी बृंदा भक्त जन मन इंदु दुखी जन कृपा सिंधु
ভক্ত জন মন ইন্দু দুঃখী জন কৃপা সিন্ধু চিরাচিরি মায়া পুরুষ চিরাচিরি মায়া পুরুষ পদার বিন্দা ছন্দ তেজ মন্দ মানরে ভজ গোবিন্দ এ ছন্দ তেজ আনন্দ নন্দন শ্রী হরি আনন্দ নন্দন শ্রী হরি প্রবীণ ছন্দ তেজ মন্দ মানরে ভজ গোবিন্দ ছন্দ তেজ মন্দ মানরে ভজ গোবিন্দ ছন্দ তেজ মন্দ মানরে ভজ গোবিন্দ কইলা ধীর বরে ইয়া কহুতু কি ডেরিবে শ্রবণ দেরি বেত্র বণ ভোলা দেরি বেত্র বণ ଏହି ଠାରୁ ବିଷୟ ଯେ হেব আলোচনা হেব আলোচনা ভোলা হেব আলোচনা ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ କୋଇଲି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଲୋକନାଥଙ୍କର କୋଇଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇପଟ ଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ସେଇପଟୁ ଆସିଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଗୀତଟି ଦବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରୁ ଗୋଟିଏ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି 12 ବର୍ଷ ଗଲୁ ଗୁରୁ ସେବା ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶିଖିବାର ବହୁତ ଦିନ ହୋଇନି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହବ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ମତେ ବୁଝେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ସବୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା ମୂଳକ ପାଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଥିବ ଆଜ୍ଞା ନବରସକୁ ନେଇ ପାଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୁ ଛାନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଥିବ ଆଜ୍ଞା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ এই নিকটরে ব্রাহ্মণ শাসনটি ଅଛି আজ্ঞা পণ্ডিত অছন্তি এঠাকার পণ্ডিত অছন্তি আজ্ঞা বড় বড় পণ্ডিত অছন্তি জ্ঞানী অছন্তি এই গাঁরে সমস্তে জনে জনে জ্ঞানী এটি মঞ্চ চালিছি আজ্ঞা এঠিকি আমি আসিছু দেখিবা পাই এঠিকি আমি আসুছু অটো ভড়া করিকি পাল্লা দেখিবা পাই কাইকি দেখিবা দ্বারা পড়িবা দ্বারা যেতিকি অভ্যাস দেখিলে গোটে জিনিস অভ্যাস হয়ে যায় আজ্ঞা যেমিতি আমি বড় ছোটটিয়ে থিলু বাপা কহନ୍ତି ইয়ে হেলে জগন্নাথ ইয়ে হেলে বলভদ্র আজ্ঞা কি আপন মান মতে কহিলে মু কহিলি মু জানিথিলি কি সংসারে সবু বেলে কহে আজ্ঞা দুইটি জিনিস সত্য আমি ইয়ে জগন্নাথে কহুছে আজ্ঞা সত কিন্তু তথাপি আমি বিশ্বাস করুনি নাই করুছে কি আজ্ঞা आमे मुनि ऋषि माने पंडित माने कहि देले शास्त्र लिखि देले ये जगन्नाथ ये बलभद्र किंतु सत्य कोउटा ना जन्म आज्ञा सत्य मृत्यु सत्य आमे देखिले मिछ कोन नाही लोकटी आज्ञा मरिनी हो आमे देखिले लोकटी बंची छी
केवल दुईटी जिनिस जन्म मृत्यु एटा ही सत्य आउ संसार रे किछि सत्य नाही आमे कृष्णंगर मूर्ति को देखुचे ये कृष्ण आमे देखिचे आज्ञा किछि नाही आमे जानिले केमिति जानिलु कि आपनक पाखरे मु परिप्रकाश करूछि जे के पचारिली दिन सारे सत्य कोन पाला करिबा को जाईथिलु शिखिबार नुआ हेछि गोटे दी राती पाला पड़ी गला गोटे बयसादी बुढ़ा लोकटी आज्ञा थरहर होउछन से कहले बापा कहिलो सत्य कोउटा मु कहले आज्ञा मु पा सत्य गाउछि एठी गोटे यज्ञ चाली जी सत्य एठी मंदिर रे अछंती प्रभु चतुर्धा मूर्ति सत्य से कहला नाही बापा सभा निकट रे कहिलानी बसा घरे कहला बापा जन्म सत्य मु आपन को कहिले लोकटी मरि जाई छे गाळू बंचिछि मु देखिली लोकटा बंचिछि मिछ कहिली देखिली लोकटी मला जन्म होला हां लोकटी जन्म हेले ए लोकटी मले केवल आज्ञा दुईटी दिन सत्य सेई प्रभु जगन्नाथ बलियार भुज जलेश्वर ग्रामर तांकर नाम हैला हरिबंधु दास हरि नन्ना बेले डाकंती प्रतिह दिन गीता भागवत पाठ करंती नमो ऋषि घचरण ओनादि पर भागवत गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ए बापा भागवत गीता गोटे से गीताटा को अनुवाद करा जायछि भागवत रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवा शैव ये किम गुरुवद संजय आज्ञा गीता भागवत ओडिया करिसंती सारला महाभारत संस्कृत होईछि व्यासता को ओडिया कले गीता जगन्नाथ दास ताको अनुवाद करि देले गाइबा पई हमकु सुविधा हैला समस्ते को सेत बेले थिले कि पाठवा पंडित सेत बेले थिले पंडित ताकु वर्तमान संस्कृत रे अनुवाद करी ओडिया करा गला आजी जलेश्वर ग्रामर नाम तांकर हैला हरिबंधु दास तांकर स्त्री को ना कोन थिला अन्नपूर्णा देखंतु आज्ञा केमिति नाम प्रतिव्रता नारी नाम तांकर थिला अन्नपूर्णा तांकर गोटाए पुओ नाम थिला बलराम बोलिया डाकंती बापा मा मने बाबा राति रे ब्राह्मण दिने नगले बुली हरे न लागई चुली हे बस देखंतु आज्ञा केते कष्ट करिबा गोटे ब्राह्मण पुओ खाली वेद मंत्र पढ़ी देले आज्ञा हबनी कष्ट दरकार साधना दरकार भगवान को पाइबा को हेले किंतु हरिबंधुंकर प्रिय प्रभु हेले किए जानि छंती करमला चंद्र अभिराम परमहंस प्रतिह दिन अभिरामंकर ग्रंथावली पढ़ंती प्रभुंको प्रतिह दिन पूजा अर्चना करंती प्रभुंकर अभिरामंकर प्रभुंकर आउ जन्म वार्षिक 7 दिन बाकी अछि दिने हरिबंधु डाकिले अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा टिके सुनिलो मो प्रभुंकर तो जन्म वार्षिक 7 दिन हेला रहिला हेले मो प्रभु मते तो निमंत्रण काहे देलेनी ओ मो प्रभु भाबिले बोधे मु दिन दरिद्रटा बेली मते निमंत्रण देलेनी कोन अछि मो निकट रे अन्नपूर्णा खाइबा पई भी गंडाई आम पाखरे नाही पिंधिबा पई खंडे भी कपड़ा भलरे नाही अन्नपूर्णा
এই কথাକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ। ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଆଜ୍ଞା, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଡାକିଲେ ହରିନନା ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହରିନନା ଘରେ ଅଛ କି? ଏ ହରିନନା ଘରେ ଅଛ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେଖିଲ କିଏ ଦୁଆରେ ଜଣେ ଡାକୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ହରିବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଉଠିଲେ ଆସନ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏଣେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ, ଗଲେ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ହରିବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ। କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ମନ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟି କଣ ଆସିଛି। ହରିବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ମୁଁ ଏବେ ପୂଜାରେ ବସିଛି,